السلام علیکم گائز، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور نارملی میں ٹریول وغیرہ کی ویڈیوز ڈالتا ہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں آج خصوصی طور پہ ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس پہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور ایک مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں ہے، مگر خاص طور پہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کی لڑکیوں میں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں اس کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک وائرس کی طرح ایک داخل ہو چکا ہے۔ اور میں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن میجورٹی آف دا پیپل ان دس اسلامک ریپبلک، سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وائرس کا نام ہے گولڈ ڈگر وائرس۔ جی، تو گولڈ ڈگنگ اس فینومینا کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک رشتوں کی، انسانیت کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہو جائے اور آپ چیزوں کو، پیسے کو، پراپرٹی کو، بینک بیلنس کو، ان چیزوں کو آپ زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹپیکل لڑکا مڈل کلاس ہو، اپر مڈل کلاس ہو، اس کا جو لڑکا ہے جب وہ 17-18 سال کا ہوتا ہے، ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک گھر کی طرف سے ایک دباؤ آنے لگ جاتا ہے کہ بھائی تم کوئی نہ کوئی کام وام شروع کر دو، کوئی بزنس، جاب وغیرہ، اور وہ شروع کر بھی دیتا ہے نارملی، اور وہ گھر کے بلز وغیرہ میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اینڈ سو آن دی ادر ہینڈ لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ لڑکی کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، لڑکی کی تعلیم پہ جتنا خرچ ہو سکتا ہے کیا جا رہا ہے، ناٹ بیکاز کہ کل کو وہ ایک اچھی پروفیشنل بنے، یا لڑکی کے اندر خود بھی اکثر یہ جراثیم نہیں ہوتا کہ میں مطلب کہ مجھے اس معاشرے میں کل کو جا کر سرو کرنا ہے۔ مثلاً اکثر لڑکیوں کو، یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ اکثر لڑکیوں کو MBBS اس پاکستان میں کروایا جا رہا ہے کہ جی اچھے رشتے ملیں گے۔ اب یہ کیا منطق ہوئی بھائی MBBS کروانے کی؟ لڑکے کی تعلیم آپ بیچ میں رکوا دیتے ہو کہ وہ کما کر دے، ہمارا گھر چلائے، اور لڑکی کو آپ ہائی سے ہائی تعلیم دلوا رہے ہو، اس کو آپ ایک پرنسس والا مائنڈ سیٹ آپ نے اس کے اندر بنا دیا ہے کہ مطلب گھر پہ پڑے رہو، ڈرامے ورامے دیکھتی رہتی ہیں لڑکیاں، اور گریڈز کی بھی اتنی فکر نہیں کرتی، اور ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ میرے ابو جو ہیں مجھے کسی امیر و کبیر لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ کروا دیں گے، اس کو جہیز وغیرہ دے دیں گے، اور بس اس کی بولتی بند ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا، مطلب لڑکے والے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس لڑکی میں کیا خصوصیات ہیں، واٹ از شی برنگنگ ٹو دا ٹیبل، وہ یہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کو ٹھیک ہے، ان کا منہ بند کر دیا جائے گا، ان کو جہیز کی شکل میں گاڑی یا جو بھی چیزیں دے دی جائیں گی۔ اور اب اگر میں جہیز کی طرف آؤں تو اکثر لڑکے والے تو آج کل جہیز بھی نہیں مانگ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈڈ، ایک سینسیبل رشتے کو اچھی طرح سنبھال کر لے کر چلنے والی لڑکی ہو، چاہے اس کی تعلیم کا لیول اتنا زیادہ نہ بھی ہو، بٹ ایک ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے بٹوین دا گائے اینڈ دا گرل، یہ ہونا چاہیے مین مقصد۔ تو یہ چیز، اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا، بس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 6 فگر سیلری ہے اور اپنا گھر ہے جی، بینک بیلنس ہے، فلاں ہے، ٹمکاں ہے، نہ لڑکے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کیا خصوصیات ہیں، اس کے مطلب ذہنی اس کی ہم آہنگی ہے یا نہیں میری بیٹی کے ساتھ، اور مطلب مائنڈ سیٹ میچ کرتا ہے یا نہیں، بس پیسے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ویڈیوز شیئر کروں گا، اس سے آپ کو میرا یہ جو آرگیومنٹ ہے نا، یہ کہ گولڈ ڈگنگ والا، یہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ایک ریلیشن شپ کاؤنسلر ہیں، کافی فیمس، UK بیسڈ ہیں، وہ لوگوں کے رشتے کرواتی ہیں۔ آپ ان کے یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر پریشر ڈالا جا رہا ہے لڑکوں کے اوپر، کتنی ایکسپیکٹیشنز کا ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے لڑکوں کے اوپر کہ وہ میٹ کریں گے تو ہی ان کا رشتہ ملے گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آپ۔
अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया। ना लड़कियां प्रैक्टिकल रहीं ना उनके पेरेंट्स प्रैक्टिकल रहे। रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, मुंडा 28-30 से उम्र ज़्यादा ना हो, इंडिपेंडेंट हो और फाइनेंशियल स्ट्रांग हो। फाइनेंशियल स्ट्रांग मीन अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, बेडरूम में ऑलरेडी बैतुल खला हुंदा है, वो तो निकलन दा ना ही नहीं कमरे चो लेंदी, अंदर ही टीवी, अंदर ही खाना, अंदर ही सब कुछ। और जनाब हमारा लड़का जो है वो इंडिपेंडेंट हो, पैरों पे खड़ा हो। ये पैरों ते खलोता है या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दे उत्ते खलोता है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उत्ते खलोते दी तक जो गल समझ आती है, पैरों ते खलोता है क्या वो? फिर आपको ये रिश्ता उसके बाप से करना चाहिए, क्योंकि 28-30 साल के लड़के तक के पास जो भी अगर गाड़ी, घर या थोड़ा बहुत जो वो इंडिपेंडेंट होता है, वो बाप की वजह से वो पैसा होता है। तो वो प्यो ना फिर ब्याह कर लो वो, क्योंकि मुंडे को तो सेटल होते होते इतना इंडिपेंडेंट, अगर वो हलाल से है और हलाल करता है तो उसको 50-60 साल लग जाएंगे। और अगर हराम का पैसा आ रहा है तो वो तो 20-22 साल का मुंडा भी जो है वो प्रेडो लेके उड़ रहा है और वो फिर ताड़ी कुड़ी ਨੂੰ बसाएगा। तो इसीलिए डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा है, बिकॉज ना पेरेंट्स प्रैक्टिकल है ना उनकी बेटियां प्रैक्टिकल हैं। शादियां सिर्फ अब पैसे पे होती हैं, उतो ड्रामे लग रहे हैं। गरीब कुड़ी ते अमीर खरबपति मुंडे ना इश्क हो गया, पता नहीं है कितने इश्क हो जाता है और कितने होता, और उनको इस तरह के ड्रामे दिखा दिखा के आप बस दौलत का वो एक हवस डाल दिया लड़कियों के अंदर। अगे वो ब्याह ड्रामे वेख के कर दिया ने, जो ड्रामों में जो तरीकाकार निकाह का होता है, ब्याह का होता है, रुखसी का होता है, सारा इसलिए इनकी जिंदगी भी ड्रामा है और इनका एंड भी तलाक और खुला पे ड्रामे के साथ होता है। ना आप प्रैक्टिकल है ना आपकी बेटियां प्रैक्टिकल हैं, इसलिए 30-35-40 साल दी कुड़ियां लैके तुसी घर बैठे हो। हकीकत च रवो, कुछ थोड़ा जा दादे दादी माँ प्यो का भी जमाना ले लो, कोई कनात, कोई शर्म, कोई हया, कोई प्रैक्टिकल होना, और कोई मतलब कोई लड़कियों को बताओ कि नसीबा भी औरत के नसीब का होता है, तुम्हें अल्लाह बहुत देगा। तू पहले से इतना ज्यादा डिमांड लेके जा रही है तो अगलों की भी डिमांड होगी कि असी कोई ड्रामे की हीरोइन ब्याह के नहीं लियांदी, किचन च तू वड़ना कोई नहीं, बेडरूम चो तू निकलना नहीं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है लड़कों के ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है कि वो एक ख़ास लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को, मॉनेटरी वेल्थ को, प्रॉपर्टी को, इन चीज़ों को मीट करेंगे तभी जो है रिश्ता मिलेगा। मतलब कि लड़कियां और उसके पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लड़की के बाप को 30-40 साल लगे हैं जो अपनी फाइनेंशियल हैसियत बनाने में, वो जो उनका आने वाला दामाद है वो 25 या 30 साल की उम्र में उसके पास वो सारा कुछ होना चाहिए, वो सारी सहूलियात होनी चाहिए। वो भाई जादू अलादीन का चिराग थोड़ी है उसके पास, या हर कोई इलॉन मस्क या वो क्या कहते हैं यंग बिलियनियर, उनको यंग मिलियनियर्स चाहिए हर लड़की वाले को। तो वो लड़का अपनी स्ट्रगलिंग फेज से गुज़र रहा है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। कभी कल को जो उस लड़की का वालिद है वो भी इस फेज़ से ही गुज़रा होगा, तो उनको इस चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए कि वो लड़का स्ट्रगल कर रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वेल एजुकेटेड है, लर्निंग की कैपेसिटी है उसके अंदर, इंटेलिजेंट है, तो ही विल गो अ लॉन्ग वे। और दूसरी बात ये नहीं देखी जाती कि आपका दीन इस्लाम क्या कहता है। मतलब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी दी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने तो नहीं ये देखा कि यार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो रहने के लिए भी एक छोटा सा घर है, मैट्रेस भी नहीं है और कई दिन फाके में भी गुजारने पड़ते हैं, और क्या कहते हैं बकरियां, जानवर चराता है ये बंदा। तो मैं कोई डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा, आप और सहाबाए कराम और आपके इवन के आप लियाकत अली ख़ान साहब जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मिसाल भी देख लें। फटी हुई बनियानें थी उनके पास दो, तो उन्होंने लियाकत अली ख़ान साहब का पैसा, स्टेटस या ये चीज़ें देखकर शादी नहीं की थी। राना लियाकत अली ख़ान के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने लियाकत अली ख़ान में वो एक लीडरशिप की क्वालिटी, वो एक रिश्ते निभाने वाला, एक क्या कहते हैं एक अल्फ़ा मेल टाइप बंदा उन्होंने उसके अंदर देखा कि ये कल को एक अच्छी नस्ल परवान चढ़ाएगा, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, ही हैज़ द पोटेंशियल टू टेक गुड केयर ऑफ़ हर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक सर्टन लेवल तक पैसे की और इन चीज़ों की एक ज़रूरत होती है, एक मिनिमम,
बेयर मिनिमम एक लेवल होता है, बट उसके बियॉन्ड हैप्पीनेस को या रिश्तों के जो क्या कहते हैं तसलसल के आपका चलेगा या नहीं चलेगा या कामयाब होगा या नहीं, उसका ताल्लुक़ कतन पैसों से नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो बिल गेट्स की डाइवोर्स ना होती, जॉनी डेप की डाइवोर्स ना होती, और काउंटलेस एग्जांपल्स हैं आपके पास। उनके तो रिश्ते सबसे ज़्यादा कामयाब होने चाहिए, तो उनके पास तो अच्छा खासा पैसा था, शोहरत थी, नाम था, सारा कुछ था, तो क्यों नहीं चले उनके रिश्ते। बात सारी वहीं आ जाती है कि रिश्ता नहीं निभाया जा रहा, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त होनी ज़रूरी है, हम आहंगी होनी ज़रूरी है, एक फ्रेंडलीनेस, एक आपस में कपल के दरमियान होनी बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये मटेरियल थिंग्स वगैरह पीछे होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप ये देखें तो अंबिया के दौर में या उसके बाद भी ये बहुत सारी सहूलियात जो अब आ गई हैं, एयर कंडीशनर्स हैं आपके, ये बच्चों के डायपर्स आप यूज़ करते हैं, या और गाड़ियाँ वाड़ियाँ, यू नेम इट, लग्जरी आइटम्स, ये नहीं हुआ करते थे, और ना इतनी इन्फ्लेशन होती थी। अब इतनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, तो अब भी लड़के पर ही टोटली दबाव डाला जा रहा है कि तू जितने भी पैसे कमा रहा है 60-70 हज़ार, उसी में ही तू मुझे ये सारी लग्जरीज़ भी ला कर दे। और अगर वो लग्जरीज़ नहीं ला कर दे पा रहा होता तो उसको ताने दिए जाते, बजाय इसके कि उसको सपोर्ट किया जाए कि नहीं तुम कर लोगे, डोंट वरी। या लड़की ये कहे कि हाँ मैं फ्रीलांस कर लेती हूँ, या मैं कोई जॉब वगैरह कर लेती हूँ, मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने के लिए मिलकर काम कर लेते हैं। ये मिलकर वी वाला जो माइंडसेट है ना, ये मिसिंग है। तो अभी इसी हवाले से मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। एडवोकेट शाहवार अहमद हैं कोई ये, और अक्सर ये रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड वीडियो भी डालते हैं, तो इनके पास डाइवोर्स वगैरह के केसेस भी आते हैं। तो ये केस आप ज़रा मुलाहिज़ा करिए और आप खुद ही फैसला कीजिए कि ये वायरस, गोल्ड डिगर वायरस, किस तरह तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये हैं डॉक्यूमेंट्स बर्बादी के, ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स, और ये रहे तीसरे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स स्पेशली बर्बादी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें हम डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसा पहले एक शादी होती है, बड़ी धूमधाम से घर वाले शादी करते हैं, और थोड़ा ही अरसा गुजरने के बाद नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि हमने डाइवोर्स देनी है। डाइवोर्स के पीछे वजह क्या थी कि आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे, और आप भी कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से बचें, जितना आप बच सकते हैं बचें। कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त नापसंदीदा तरीन अमल है तलाक का। हुआ कुछ यूं कि जैसे वो घर में आती है नई नवेली दुल्हन, वो कहती है कि ये गाड़ी किसके नाम पे है, ये बंगला किसके नाम पे है, ये मकान किसके नाम पे है, और बैंक बैलेंस कितना है। अपने हावन से उसके ये सवाल होते हैं, जो कि बहुत हैरान कुन सवालात होते हैं। ऑब्वियसली मर्द को भी बुरा लगा होगा, लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं इसको अच्छे तरीके के साथ लेकर चलूं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसके मुतालबात में शिद्दत करना शुरू कर देते हैं, और एट द एंड वो कहते हैं कि मैं तभी घर आऊंगी, और उसके पीछे भी जो रोल प्ले किया जा रहा होता है वो उस लड़की की माँ का होता है कि उससे ये भी लिखवा लो, उसको अपने भाइयों से जुदा कर दो, पेरेंट्स से अलहदा कर दो, एक सेपरेट हम रहना शुरू कर दें। देखें, जब भी रिश्ता में, किसी भी रिलेशनशिप में लालच आ जाता है, मुफाद आ जाता है, तो वो रिश्ता किसी सूरत नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग कोशिश किया करेंगे उस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लें। जैसे ही मैं ये डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिससे दो घर उजड़ते हैं, और हम तो खुद आई विटनेस हैं, हम खुद देखते हैं कि अदालतों में क्या होता है। जब तलाक ले लेते हैं बड़े शौक के साथ, उसके बाद जो औरत होती है वो अपनी गलती पे सबसे पहले पेशेमा नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती उसे, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो उसके हाथ कुछ नहीं रहता। कोशिश करें कि ये जो माली चीज़ें हैं, या ये बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, पैसा, माल, दौलत, मकान, गाड़ी वगैरह, इसके पीछे ना भागें, अपना रिश्ता मजबूत करें। खामन ही वो शख्स होता है जो आपको माँ बाप से जुदा तो कर देता है, लेकिन अपनी कस्टडी में ले आता है। आप उसकी जिम्मेदारी होती है, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन भर धूप में खुद को ऐसे मेहनत करता है कि आप लोगों की सोच है, आपके लिए 1000-2000 की दिहाड़ी लगाता है ताकि आपका मेकअप भी पूरा हो, आपके खाने पीने के खर्चे भी और बच्चों के अखराजात भी पूरे करें।
آپ جب موبائل پہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ فلاں لڑکی نے فلاں آئی فون لے لیا, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, تو آپ اس سے نیگیٹو سینس میں لیتی ہیں. یو ڈونٹ نو دا ہارڈ ورک آف دیٹ پرسن, کہ اس نے کتنی اسٹرگل کر کے یہ مقام حاصل کیا. آپ اسی وقت ان کو چارمنگ سچویشن دے کے تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں, اپنا گھر بچائیں, معاملات ٹھیک رکھیں, اور آپ کا خاوند سے بڑھ کر سگا کوئی نہیں ہے اس جہان میں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اور جو لوگ مرد جو ہیں حضرات, ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی سمجھیں, گھر کی نوکرانی نہیں سمجھیں. میری دونوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ گھر اجڑنے سے بچایا کریں, جتنا ہو سکے کمپرومائز کریں. اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کوئی بھی لالچ آ گیا اس رشتے میں, تو آپ فوراً اس سے جان چھڑا لیں, چھٹکارا پا لیں, ورنہ آپ کو ان فیوچر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ پاک ہمارے سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. مائی سیلف ابھیشیک. آپ کا کیا نام ہے؟ سواتی جی, مجھے ایک بات بتاؤ. میں آپ سے بہت جینوئن کوشچن پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے سچ بتایا نا, میں کہہ رہا ہوں ویڈیو وائرل ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, کیا دہیج لینا صحیح ہے؟ نہیں. اب مجھے ایک بہت پریکٹیکل ہو کر بتانا, دہیج کی ڈیمانڈ سب سے پہلے کون کرتا ہے, لڑکا یا لڑکی؟ لڑکی. کیسے؟ پہلا پوائنٹ تو آپ یہ سمجھو, کیا ایک لڑکی ایک ان پڑھ لڑکے سے شادی کرے گی؟ میں بھی نہیں کرے گی نا. تو اب میں بتاتی ہوں ایک لڑکی دہیج مانگتی کیسے. سب سے پہلے لڑکی لڑکے میں کیا دیکھتی ہے, کہ اس کی ویل سیٹل جاب ہو, بات تو صحیح ہے. کہ ایک اچھی سیلری ہو, 1-1.5 لاکھ ہو, اس کا ایک اپنا خود کا گھر ہو. ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. اس کے بعد لڑکا ہینڈسم بھی ہونا چاہیے. تو آپ خود بتاؤ کہ لڑکی پہلے دہیج کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے, یہ بھی تو ایک دہیج ہی ہوا نا. تو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو کہ کس طرح معاشرہ, خاص طور پر جو تربیت کی جا رہی لڑکیوں کی, اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ پیسے کی بھوک بڑھ رہی ہے, چیزوں کی بھوک بڑھ رہی ہے. انہیں رشتے سے کوئی مطلب نہیں ہے, انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ لڑکا گڈ لکنگ ہے نہیں ہے, انٹیلیجنٹ ہے نہیں ہے, بٹ اور یہ بھی نہیں کہ میں کیا مطلب پرووائڈ کر رہی ہوں اس رشتے میں, میرا کیا رول ہے, کچھ بھی نہیں. اکثر لڑکیاں گھر کے کام بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی, اس کو بھی کہتی ہیں کہ نہیں ہے تمہیں بھی کرنے چاہیے, تم برتن بھی دھو, تم کپڑے بھی دھو. مطلب وہ کما کر بھی آئے, تھکا ہوا آئے, وہ بچے کو بھی سنبھالے, اس کے ڈائپرز بھی چینج کرے, مطلب گھر کے کام بھی کرے, اور لڑکی آرام سے بیٹھ کے ڈرامے, موویز, نیٹ فلکس اینڈ چل کرے. تو یہ جو پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے, یہ بہت برا ہے. گھر کے لڑکے کے اپنے خاندان کی طرف سے, پھر جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو اس کے اگر رشتہ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد رشتہ کیوں نہیں چل پاتے. تو یہ دیکھیے ایک ربش قسم کی ایک آنٹی ہیں جو بالکل گھٹیا بات کر رہی ہیں. یہ ویڈیو دیکھیے, اور اس کے بعد دیکھیے ایک اور ویڈیو جس میں کہ ایک ریلیشن شپ کاؤنسلر ہیں, پھر ایک سائیکالوجسٹ ہیں, جو بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ مٹیریل کی جو یہ بھوک ہے, یہ آپ کا رشتوں کو ڈیمیج کر رہی ہے اور ڈائیورسز کی طرف جا رہی ہے. سنیے. بینک بیلنس جیب دیکھنی چاہیے, نہ کہ کپڑے. اور شکل کا کیا ہے, لڑکے کی شکل نہ دیکھو, اس کی جیب اور اس کا گھر دیکھو. یہ چیز لیکن غلط بات ہو جائے گی. نہیں, میں تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں اسی طرح کروں گی بھائی. اگر لڑکے خوبصورت نہیں ہوئے تو کیا ہینڈسم, لڑکا خوبصورت اچھا بھی نہیں لگتا. Every time you ask a man how are you doing, they'll say they're fine. No, they're not. They're struggling every day and going through a battle they can't even tell anyone about because nobody cares. They've been trained not to just express. If you don't believe this, maximum loneliness cases are of men. Maximum people who fight their battles alone are men. Maximum people with mental health issues are men. Maximum people who commit suicide are men because they believe that nobody cares. And that's why they keep their battles inside them. So they're struggling through things which you can't even imagine about. Every time you ask them, how are you? Bolenge, sab sahi hai bhai. Money attracts women, absolutely, but it attracts disloyal women.
Money only attracts disloyal women. If you're an old man with lots of money and you're overweight and this, that, and the other, but you're getting lots of girls, you're not getting girls. You're getting girls, you're getting investors, people who want to get money out of you. That's what you're getting. But money only attracts emotionally unavailable women. But looks or even like character or charisma or comedy, all of these things actually attracts connection. So yes, money attracts women. A lot of women think just because I take care of the family and I give birth to the children, then I'm providing so much to the table. No, he can do it with any woman. What's the value you're bringing to this man's table other than you giving birth and you handling the household? You have to have certain characteristics of value. You can't just be eating off a table full of food. You gotta add to the table. Do you bring him spiritual awakening? Do you bring him peace? Do you bring him love? Do you bring him nurturing? Do you calm him? So there's a lot of characteristics that a woman should have in order for her to obtain an alpha male. It's not just a one-way thing where a man has to be alpha and she's on the loose. Actually, men are suffering a lot because of the societal pressures that we expect from men. Provider है, वही protector है, वही खानदान की इज्जत है. कभी ये भी होता है, औरतों को तो बना लेते हैं खानदान की इज्जत, but surname तो मर्द का ही लेते हैं ना. And then society में ये भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, रोता नहीं. होता है, बहुत होता है. In fact, उनको ज्यादा होता है. औरत इन मामलों में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बस it's just something that she does. She knows how to navigate through it. But a man, even if you look at children in school, boys are a lot more sensitive than girls. They are. लड़कियां तो फट अपना करा लेती हैं, क्योंकि उनके पास एक अपनी माँ है, दादियाँ हैं, खाला, फुप्पो, एक रोल मॉडल है. Interviewed a lot of men that were victims of divorce rape. And these are men that lost everything in divorce. Wives left, took the kids, took their money, lost their job, like just complete L. And I found out it was a common pattern that after the second child, a lot of these women stop sleeping with their husbands and get the divorce. I found this consistent amongst Muslim background, Catholic background, Christian, United States, California. And I found out that the average marriage it's not a good experience for most men because they don't get anything out of it. Most men that have been married over a certain amount of time did not have happy marriages. And what I figured out is marriage seems to be going away for the middle class and be something for the upper class, and that's it. Most men live on their wife's terms, not theirs. Even Christian women, I found that they would almost be worse quality. And I know the Catholics and Christians hate me for this. But what I did conclude is that I do think that the only marriage that's left is the purest marriage that you could possibly have. The people that make it work, they're there because they love each other. Because there's nothing in this society that's keeping people together. अच्छा, तो उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े होंगे, आपने ये सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से मेन जो हैं साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, अपने अंदर दबा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको होते जा रहे हैं इस अनड्यू सोसाइटल प्रेशर की वजह से. तो अब कंक्लूड करते हुए मैं कुछ एक दो और क्लिप्स शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत काम के हैं, जो कि सलूशन की तरफ बात कर रहे हैं. हिना ख्वाजा बयात हैं जो बहुत अच्छा आपका डिस्कशन करती हैं, अक्सर टेलीविज़न पे ड्रामाज में आती हैं. उन्होंने बहुत अच्छे सलूशंस एडवाइस किए हैं इस सिचुएशन के. अमल तो मुझे पता है लोगों ने करना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात की है. तो ये उनके एक दो क्लिप्स हैं, ये भी देख लीजिए. और सी यू नेक्स्ट टाइम. इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे. टेक केयर. पैसे के लिए शादी मत करो, ग्लैमर के लिए मत करो, फेम के लिए मत करो, शक्ल पे मत करो. सब चीज़ों की अपनी जगह ज़रूर है, बिल्कुल. लेकिन जिससे भी शादी करो, और ये दोनों के लिए, मर्द हो या औरत, ऐसे शख्स से शादी करो जो आपका दोस्त हो और जो आपकी इज्जत करता है. जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिलेशनशिप कभी भी खुशगवार. निकाह दो लोगों के दरमियान में होता है. सो लड़कियों के लिए आई वुड से कि डोंट ट्राई एंड मैरी फादर इन लॉज पर्स. भाई आप अगर किसी मर्द से शादी कर रहे हैं, ये तवक्को क्यों रखते हैं कि वो आपको वो सब देगा जो आपके वालिद या आपके ससुर दे सकते हैं? उनको भी तो 30-40 साल लगे हैं ना यहाँ पहुँचने में. वो लड़का भी वहाँ पहुँच जाएगा
Work towards it.